من عذاب المجد وجميع بأعزاء إخوانا من الأنبياء والمرسلين صلوات والسلام على سباتك وفضل وتابع تابع محمد الشيخ وصالحين ولمن رجل المهندسين ولا بعد مكان لهم جوال محمد سيد الإمام أبي الشيخ وصيب الحمد لله علي محمد الأدان وأوصانيهم وأخنيهم ومن تسب إليهم من ذكر الشيخ رحمه الله سيد الجنة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسول لا نفرق بين أهل من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا وأبوانا واغفر الذي كان منا يا ربنا وأبوانا واغفر الذي كان منا يا ربنا وأبوانا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا
ذا الجلال والإكرام أمد على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمد على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمد على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمد على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمد على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمد على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين ترك الله شر المدين أصلح الله أمر المسلمين ترك الله شر المدين أصلح الله أمر المسلمين ترك الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي البر يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر يرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر يرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف ذنب وواجد عظم من عدم وإن حضر بهذا على كل صحابي برسول أجمعين ومن المسلمين علينا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ولينا موت بأن بعد شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فكفى الله ذلك أن الله يغفر الذنوب ويستر ويوفى ويسهل كل مطلوب وجعل عاقبة والمصير إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله والحمد وعباس وجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وفرح جميع ساداتنا علي بعلوي صاغر مكابر ذكر ومسافر ومشارك الأرض إلى مغاربها في بر وبرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة ينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سادتنا سفيات أولياء الله تعالى جميعا من الأوطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والغيث والأبدال ورجال الغيب أهل الدرك من مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وباهها أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا القطب الإرسال والقيس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وصلي وفرعي ثم إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح شيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب علي بمحمد بن عاصم بعلوي أن الله يولي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمن أوصانا وتوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا وعلينا ولكم يا حذرين أن الله يتقبل الدعاء ويعجل بالإجابة ويبلغنا وإياكم عجبة الليل الحرام وديارة نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام وأن الله يعيدها علينا وعليكم سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة ولم تهتني بجاه سيدي ولدنا جامعة لكل نية صالحة وجيادة ومحبة بشريف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ويختم لنا ولكم بلطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبي والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ على إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة والمعجمة سبع مسائل القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا أصحابنا وأحبابنا من كل منهة وفتنة وبؤس وضيق. إنك ولي كل خير وتفضل بكل خير ومؤتي بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا بالدين لمن أوصانا إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم سهل لنا سلامنا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله آمين. أما بعد. Ikhwani yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memuji mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bertasbih, bertahmid melalui ratib yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan barakah membaca ratib ini Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kita, hapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan apa yang kita niatkan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan keridhaan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah potongan ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang meminta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia? Tentu pandangan orang tentang makna kebahagiaan itu berbeda-beda. Namun seorang muslim, seorang mukmin harus memahami akan hakikat
kebahagiaan itu, akan hakikat kesenangan itu. Ya, disebutkan dalam sebuah asar bahwa man kana lahu lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa jasadan sabiran laqad utiya hasanatad dunya wa fil akhirati dakhala jannah wa uqiya min adzabil nar. Barang siapa yang mempunyai lisan dzakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya anggota tubuh dia mudah untuk ibadah. Ya, mudah untuk ibadah. Lisannya, tangan dan kakinya mudah untuk ibadah. Jadi hanya menyebutkan lisan, ya. Karena emang yang sangat mudah sekali ya lisan ini untuk kita gerakan. Ya. Di antara ibadah pada lisan adalah zikrullah. Ya, barang siapa yang mempunyai lisan selalu dia berzikir. Kemudian wa qalban syakhiran, hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Caranya bagaimana selalu bisa bersyukur? Ya, Nabi mengajarkan jangan melihat ke atas, tapi melihatlah ke bawah. Walaupun kita hanya mobil tahun tua, tapi alhamdulillah nggak kepanasan, nggak kehujanan kemana-mana. Walaupun kita punya motor, alhamdulillah bisa kita pakai menempuh jarak yang dekat ataupun jauh dan bisa memaksimalkan waktu. Yang punya sepeda doang juga alhamdulillah bersyukur masih bisa beraktivitas dengan cepat, dengan mudah dengan sepedanya. Yang punya kaki juga alhamdulillah, yang nggak punya sepeda hanya kaki yang dia bisa gunakan juga alhamdulillah. Ya, karena ada masih banyak orang yang nggak punya kaki atau punya kaki tapi nggak bisa berjalan. Ya, dan seterusnya. Semakin dia melihat ke bawah, semakin dia menjadi hamba yang bersyukur. Jangan melihat ke atas. Melihat ke atas malah apa? Pengen terus. Ya, kita boleh melihat ke atas kalau dalam ibadah. Ya, kalau dalam hal ibadah silahkan yang di atas. Si fulan sedekahnya makin lama makin cakep aja dah. Ya, silakan kita ikutin. Wah, pokoknya besok saya harus lebih banyak. Si fulan makin hari rajinnya baca Quran. Ya, pengen ikut, silakan. Ya, si fulan setiap kali masuk masjid selalu tahiyatul masjid, qobliyah dan sebagainya. Ya, saya belum, pengen. Ayo begitu. Ya, kalau dalam ibadah lihat orang yang di atas. Kalau dalam dunia lihat yang ke bawah agar kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah. Ya. Karena kenapa adanya korupsi, nepotisme, ya, pencurian, penggelapan dan sebagainya? Karena apa yang dia miliki dia nggak syukuri. Ketika dia nggak mensyukuri, dia tidak mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan hati dalam dirinya, sehingga yang ada kurang. Semakin dia kurang ya semakin banyak cara dia halalkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau untuk menutupi kekurangannya. Ya, maka ya lebih awal yang kita koreksi hati kita adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya, nikmat dan syukur itu bukan lihat dari besar kecil nikmat, kita melihat kepada sang pemberi nikmat. Kalau kita bersyukur atas kelihatan dengan dasar lihat nikmatnya, ya konotasinya beda nanti. Ya, Bang gimana Bang hari ini? Ya alhamdulillah dah lumayan buat makan sehari-hari bocah. Bang gimana alhamdulillah lebih good dari kemarin. Wah cakep
ada itu dagangan. Nah itu beda ya. Nah jangan seperti itu. Kecil dan besar itu dari Allah. Ya kan? Banyak sedikit itu dari Allah. Murni dari Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah. Ketika Allah meletakkan satu nikmat kepada hamba, Allah tahu bahwa hamba itu akan mensyukurinya. Ya, dan Allah tahu hamba itu akan menunaikan haknya, dan Allah tahu bahwa dan Allah akan letakkan ketenangan dalam dirinya ketika dia bersyukur, ketenangan, sehingga nggak merasa susah, nggak merasa gelisah dengan apa yang dia dapat, walaupun secara logikanya kurang, tapi karena hati bersyukur. Kemudian yang ketiga, wajah sadar sabiran, jasad diri yang selalu sabar. Nah, siapa yang sabar dia akan menang. Tanda kita akan berhasil, tanda kita akan sukses adanya sabar. Ya, wasta'inu bisabri wassalam. Permintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innal dhufra ma'as sabri. Keberhasilan itu dengan kesabaran. Ya, wa ma yuwaffa ajrahum wa ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidaklah Allah tunaikan pahala orang yang sabar kecuali dengan pahala yang tanpa hitungan. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari segi pahala, dari segi derajat, sungguh kata kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga itu, lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa jasadan sabiran faqad utiya hasanatan dunya. Dia telah diberikan kebaikan dunia. Ya, dia telah diberikan kebaikan dunia. Wa man utiya wa wuqiya min adabil qabri, dan wa wuqiya min wa adkhala al jannah wa fil akhirah adkhalahu al jannah. Di akhirat Allah masukkan surga dan Allah selamatkan dari api neraka. Ya, Allah waj'alna min ahliha. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan hal-hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimulakan dan dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darin amin. Qala wal maqalatu sadisatu wal maqalatu al hadiyatu asyarah, kata mutiara yang ke-11. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ai asluh, fondasi dasar. Faqiwamuddin laisa illa biha. Berdirinya agama tidak lain dikecualikan karena tiang-tiang tersebut. Ya, berdirinya agama laisa illa biha, kecuali dikarenakan salat. Kama annal baita la yaqumu illa ala imadihi, sebagaimana rumah enggak akan berdiri tanpa adanya tiang. Dia akan terus berdiri dengan kokoh, dengan kuat jika akan ditompang dengan tiang yang kuat. Ada tiangnya tapi keropos, hancur. Ada tiangnya kecil, nggak bisa nahan beban. Ada tiangnya tapi nggak kuat, besar tapi nggak kuat, cuma. Maka agar agama yang kita yakini ini ya akan terus berjalan pada kehidupan kita jika kita menjaga tiang-tiangnya itu, dan tiang-tiangnya ini yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Dalam hadis yang lain, man al-salatu imaduddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dalam hadis yang lain.
Salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan agamanya. Orang kalau udah mulai ninggalin salat sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan jauh dari salat. Karena salat ibadah yang nggak disenengin sama hawa nafsu. Ya, ibadah yang nggak disenengin oleh hawa nafsu. Semakin dia mudah meninggalkan salat, semakin mudah dia akan tidak salat. Ya, mungkin awal-awal mundurin. Besok-besok ninggalin. Karena merasa makin sukses hidupnya, semakin berhasil hidupnya. Ya, maka lama-lama dia malah meninggalkan salat. Padahal dikatakan summiyatis shalah li anna silatul baina rabbi wa 'abdih. Idza qutiyatis shalah qutiyas silah. Salat dinamakan salat itu karena penjalinan hubungan. Ya, silah itu pertalian hubungan antara Allah dan hambanya. Ya, barang siapa yang terputus salatnya, maka terputus tali tersebut. Jadi selama dia menjaga salat 5 waktunya, sunnah qobliyah dan ba'diyahnya dan sunnah-sunnah yang lain, nah selama itu pula lah Allah anugerahkan segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Fahiya tahqiqun lil ubudiyyati wa ada'un li haqqir rububiyyati. Salat merupakan wujud kehambaan kita kepada Allah dan pelaksanaan atas kewajiban kita kepada Allah. Tahqiqul ubudiyah. Jadi salat itu wujud dari penghambaan kita kepada Allah, dan salat itu merupakan pelaksanaan atas hak yang Allah Subhanahu yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan dalam sebuah hadis katakan ada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah haknya Allah dan apakah haknya hamba? Ya, jadi apa yang mesti didapati oleh Allah dari hambanya dan apa yang mesti didapati dari Allah ke hambanya. Yang mesti didapati dari Allah dari hamba ke Allah, an ya'budahu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah dia senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyebutinya dengan sesuatu apapun. Itu haknya. Haknya Allah kepada dia, apa yang Allah berikan? Allah akan masukkan ke dalam surga siapa saja yang beriman kepada Allah. Ya, ya Allah memasukkan orang-orang bermukmin ke dalam surga. Ya. Wa jami'ul ibadati wasailun ila tahqiqi sirriha. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya adalah perantara untuk mendapatkan rahasia salat, tahqiq sirriha. Jadi tahqiq sirriha. Jadi wasilah. Wa jami'ul ibadat wasail. Ya, adapun semua ibadah-ibadah adalah perantara untuk terwujudnya rahasia salat. Jadi dibantu. Ya dibantu. Ibarat salat mesinnya, ibadah bensinnya. Ya. Ibadah kakinya, ibadah bannya. Sehingga terwujudlah hakikat salat. Kemudian wasamtu afdal. Ya, kemudian Rasulullah melanjutkan diam itu lebih utama. Ya maksudnya bukan lebih utama dari sholat, ya enggak, ini beda lagi pembahasannya. Jadi sholat imaduddin dan diam itu lebih afdal, maksudnya beda pembahasan ini. Yang tadi bahas sholat, yang ini bahas diam. As-samtu arfa'ul ibadah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, diam itu paling tingginya derajat ibadah. Ya, ibadah. As-sukut taslam, diam itu selamat.
Ya, jika kau berada dalam sebuah kelompok, jadilah kau orang yang paling banyak diamnya. Ketika mereka benar, kau dapat pahalanya. Ketika mereka salah, kau tidak dapat dosanya. Diamlah kamu jika diammu itu tanda kebijaksanaanmu. Dan bicaralah kamu jika bicaramu itu tanda kebijaksanaan. Tidak kita berbicara kecuali yang pertama hal-hal yang baik. Yang kedua mengandung ridha Allah. Kalau udah enggak hal semacam itu, maka pas suku itu afdal. Diam itu lebih utama. Jadi bolehnya kita berbicara yang pertama, ya bolehnya kita menggerakkan lisan. Yang pertama adalah zikrullah. Dan yang kedua amar ma'ruf nahi munkar. Itu bolehnya kita bicara. Wa min man ahsana ila wa min man ahsana qawlan min Allahi wa man ahsana qawlan man da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Ya, wa dzakarallaha. Termasuk ucapan yang terbaik adalah mengajak orang kepada kebaikan dan mengingat Allah. Jika berbicara itu perak, maka diam itu emas. Tapi orang lebih banyak bilang yang perak daripada yang emas. Kebalikannya. Jadi lisan ini kecil bentuknya, tapi mudarat dan manfaatnya juga besar. Kecil bentuknya, tapi manfaat dan mudaratnya besar. Maka lisan ini kan dijaga dengan dua, bibir dan gigi, biar enggak gampang untuk berbicara, berucap dan sebagainya dengan lisannya. Dalam sebuah syair kan, ya, lisanuka su'ban, ittaqu apa tuh? Berhati-hatilah kamu ya, dengan lisanmu. Sesungguhnya lisanmu adalah binatang buas yang siap menerkammu. Berapa banyak orang-orang yang terbunuh, terkapar, terkubur dengan sebab lisannya. Maka jaga lisan. Ikan aja kena pancing karena sering mangap. Coba kalau dia nggak mangap, diem di depan umpan, dia nggak kena dia. Gal rawahu Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ay as-sukut amma la yanfa fid-din wa dunya. Sukut diam di sini maksudnya apa? Diam terhadap hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik urusan agama atau urusan dunia, urusan akhirat atau urusan dunia, enggak ada manfaatnya. Itu diam lebih utama. Ya. Kemudian wa tarkur rad ala man ihtada min arfa'i anwa'il ibadah, dan tidak membantah terhadap orang yang melawan ibadah. Min arfa'i anwa'il ibadah, termasuk paling tingginya ibadah. Fa inna aktsara khataya minal lisan, karena banyaknya kesalahan itu disebabkan karena lisan. Amma idza kana al-insan khaliyan min nas. Ada sebuah hadis ya, man kasara kalamuhu kasara khatauhu wa man kasara khatauhu kasara dhunubuhu wa man kasara dhunubuhu bandar aulabih. Orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya banyak dosanya. Yang banyak dosanya neraka tempatnya. Ya, jadi jangan mudah untuk berkomentar. Kita tahu didatangin sama artis. Ya. Nah, masuk jalur hukum. Gara-gara apa? Ya itu. Lisan. Kalau sekarang bukan lisan, jari. Nah, sosmed. Ya, komentar. Seakan-akan netizen itu maha benar netizen. Nah, benar Allah. Nggak boleh melihat hal-hal yang agak enak di hati, komen. Hal yang nggak sesuai, komen. Apa ini komen? Nggak manfaat di komen ini.
Ya. Amma idza kana al-insanu khaliyan 'anil nas fala yakunu sukutu 'anil ibadah. Ya. Adapun seseorang yang kondisinya biasa-biasa saja di antara orang khaliyan dengan nas. Ya, jadi nggak banyak gaul gitu. Biasa aja. Fala yakunu sukutu min ibadah. Diamnya dia nggak jadi ibadah. Ya, ini diem, sana diem, sana diem. Bang diem aja, ibadah lah. Siapa ente? Kalau ente dai, ya, kalau ente orang yang berkemuka, ada orang yang nggak bisa diatur, ya ngelawan mulu udah diem. Ya. Kalau yakunu sukutu min ibadah. Kemudian wasadaqatu tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah dapat mematikan amarah Allah. Ya, diam. Ya. Jadi as-sadaqatu tutfi'u ghadabar Rabb. Jadi sedekah itu dapat mematikan amarah Allah. Wasabtu afdal, masih juga ada yang disyaratkan, dan diam itu utama. Ai asamtu zainun lil alimi wa sitrun lil jahil. Diam itu perhiasannya orang alim dan penutup bagi orang yang bodoh. Jadi kenal kebodohannya kalau dia ngomong. Kalau semakin ngomong makin ketahuan kebodohannya. Diam aja udah. Rawu Abu Syekhan Mahraj dari kalimat fisamti minal wagar, karena kalau diam itu satu kewibawaan. Lain kamu orang yang banyak ngomong. Wagar ay razanah al-munasibah li haqqil alimi. Jadi sebuah hiasan yang cocok menghiasi dirinya seorang yang alim. Wal annal mar'a jahluhu masturun ma lam yatakallam, dan seseorang itu kebodohannya akan terus tertutup selama dia tidak bicara, enggak komen. Semakin komen, semakin menanggapi seseorang, semakin tahu kebodohannya. Ya, orang ngerti apa-apa. Ini orang tolol ini. Ya udah tahuan deh. Tapi kalau diem nggak gubris, nggak mengomentar, diem aja, udah nggak ketahuan bahwa itu bodoh. Ya. Jadi gara-gara dia komentar, gara-gara dia berikan tanggapan, ya nggak sesuai dengan kondisi, ya udah bodoh. Diem aja. Ya, maka kata Imam Malik, jadi aqwaluna baina raddi wal qabul ila sahibu hadhil maqbarah. Pendapat kita ini antara diterima dan kagak, kecuali yang punya makam ini. Kecuali yang punya makam ini, itu Nabi Muhammad ketika beliau ngajar di Madinah. Jadi kalau yang ini mah orang udah diem udah gitu. Harus diterima kalau orang ngomong gitu. Cuma kalau kita ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang terima, ada yang enggak terima. Ada yang paham, ada yang enggak paham. Udah diem aja. Ya, kalau diamnya itu mendatangkan manfaat. Kalau enggak mendatangkan manfaat, diamnya ya lebih bicara kan. Ya, bicaralah kalau bicaramu itu kebijaksanaan. Diamlah kalau diamnya itu kamu kebijaksanaan. Ngadepin orang yang banyak ngomong enggak ada kelar, buang-buang waktu, buang-buang umur, jasi aja. Dia ke B, dia ke C gitu, ke C, dia ke D. Udah nggak kelar-kelar ngomong orang yang banyak ngomong. Yang ada mangkal kesel gitu ya. Wasaumu junnatun. Nah, wallahu a'lam. Fikihnya bukan fikih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Imam Al-Hasan bin Ahmad Al-Kab alaihi rahmat hafizallah wa nafa'ana bihi bi ulumih wa ulumi ibadil salihin bidani amin ila angal
masih berbicara tentang perbedaan tayamum dan wudu. As-sadisu, halaman 10 ya. As-sadisu yubtiluhur riddah la yubtiluhur riddah. Yang ke-10 yang ke-6 tayamum itu bisa batal dengan murtad. Ya, tapi kalau wudu nggak bisa batal dengan murtad. Warna ya, jadi kalau tayamum dia murtad, batal tayamumnya. Harus ulang lagi tayamum. Ya. Kalau wudu enggak. Misalkan dia lagi wudu, tengah-tengah wudu dia murtad. Misalkan, tapi enggak ada kegambaran ya. Misalkan lah. Tengah-tengah wudu baru nyampe tangan dia murtad. Kan tinggal pala sama kaki. Masuk Islam lagi, lanjut pala sama kaki. Lama dia belum batal kentut dan sebagainya. Kayak Najib tadi. Ya. Tengah-tengah wudu dia kentut. Batal wudunya, ulang dari awal. Tengah-tengah wudu dia murtad. Ya enggak batal wudunya. Dia masuk Islam, ulang lagi pembasuhan apa? Terusin tinggal kepala sama kaki itu. Jelas? Ya, kalau murtad dia harus ulang dari awal. Asabi yang ke-7, yajibu izalatun najasati awalan, wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Ya, wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Adapun wudu la tajibu izalatun najasati qablahu. Adapun wudu enggak wajib menghilangkan najis. Walaupun kita belum cebok, wudu sah. Ya, belum cebok, wudu kita sah. Ya, ceboknya nggak nyentuh tangan, ya tetap sah. Ya, nggak nyentuh kemaluan atau pakai penghalang, tetap sah. Ya. Tapi kalau wudu, tayamum harus dia bersih dulu. Maka ada khilaf para ulama. Kalau misalkan jenazah belum sunat, dimandiin masih ada najisnya. Ya, dimandiin masih ada najisnya. Di kemaluannya itu. Ditayamumi juga nggak sah. Kalau nggak disolat, kalau nggak dimandiin, ya nggak sah disolatinnya. Serba salah, ya kan? Atau misalkan mau dimandiin nggak ada air dah, ya, dimandiin nggak ada air juga sama. Tayamum sudah najisnya. Kalau nggak dimandiin nggak disolatin, karena syaratnya sholat harus selesai dimandiin. Gimana itu? Dia kata ulama tetap nggak bisa ditayamumin, nggak bisa dimandikan. Terus gimana? Ya ikut kalau Imam Romli, mayit jenazah nggak perlu disolatin, langsung dikuburin. Kenapa? Percuma, nggak sah mandinya, karena masih ada najis. Ibn Hajar mengatakan tetap dia dimandikan, tapi dengan cara ditayamumkan. Ya, ditayamumkan. Bahkan ini kan masih ada najisnya, darurat. Sholatin nggak? Sholatin. Tetap dia harus sholatin. Ya, dia tetap harus disolatin. Kenapa? Mana jenazah nggak disolatin? Kata pendapatnya Imam apa namanya? Kata pendapatnya Imam Romli, kalau dalam masalah ini saya ikut Ibn Hajar. Kenapa masa jenazah nggak disolatin? Gitu. Kalau Ibn Hajar sholatin, tayamumin darurat, walaupun masih ada najisnya. Gitu. As-samin yajibul ijtihad bil qiblah qablahu inda Ibn Hajar. Menurut Ibn Hajar, orang yang tayamum harus tahu dulu arah kiblat
Kata Ibn Hajar, Pak Ibn Romli nggak wajib cari kiblat. Jadi mau tayamum arah kiblat mana? Barat. Ah udah sholat. Arah sana ya udah tahu. Tapi kalau tayamum lah ya, kalau wudhu lah ya udah. Sunnahnya menghadap kiblat, tapi tidak perlu wajib mengetahui arah kiblat. Ya. Jadi nggak arah kiblat mana nggak tahu nggak apa-apa. Udah wudhu aja. Kalau tayamum harus tahu arah kiblat. Yang ke-9, yakunu fil wajhi wal yadain faqat. Yang ke-9, tayamum itu cuma di wajah dan kedua tangan. Ya, tapi kalau tayamum wudu yang fil wajhi wal yadaini wal ra'si wal. Kalau tayamum wajah, tangan, bala kaki. Ya kata Allah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tapi kalau tayamum, idza qumtum ila sholati fala tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Apa gitu? Nah, hanya kepala dan hanya muka dan tangan. Kalau wudu muka, tangan, kepala, kaki. Al-akhir la yasih bi niyati tayammum. Enggak sah kalau kita niat tayammum. Nawaitu tayammuma li rafil hadas, enggak sah, tapi nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Ada istibahah. Ya, ada istibahah. Tapi kalau wudu boleh. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Boleh, tapi tayamum harus ada istibahah. Nawaitu tayammuma doang enggak sah, tapi nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Apa istibahah? Minta diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat. Kalau wudu mah enggak ada, karena wudu enggak perlu lisibahati fardhi shalah, enggak perlu. Ya, karena memang wudu li rafil hadas. Ya, kecuali nanti dalam kitab itu, ya kecuali kalau misalkan salisul bol, ya salisul bol, orang yang beser mulu, atau salisul durat kentut mulu. Wudunya harus setelah masuk waktu dan nawaitul wudu'a listibahatis shalah, bukan li rafil hadasil asghar. Karena apa? Karena masih ada najisnya. Orang yang beser-beser mulu. Ya karena darurat, mau nggak mau. Lagi takbir kencing, lagi ruku kencing, segala macam. Ya, pakai pempes. Ya, pakai pempes untuk. Makanya dia harus masuk waktu dan niatnya nawaitul wudu'a listibahatis shalah, bukan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar. Ya, orang yang salisul bol, orang yang istihadhah itu masuk wudunya setelah masuk waktu. Adzan dulu baru wudu. Sebelum adzan belum wudu, sebelum adzan wudu dulu enggak boleh. Karena buat darurat buat dia. Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara sanana wa auladana jana wa qala madana wa talibadina min yawmina ala ilaha Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna fiha wa alana wa وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا
من يومنا حتى إلى يوم الآخرة يا ربنا جعلنا إيانا نجعلنا وأننا قبلنا أسلمنا بعد بعيدا أغفر لكل حما وسلم عوراتي آمين روحتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلق وكل ذي محبة أو جيرة أو سبا والمسلمين أجمعين رب حسنا فضلا وجدا ومنابا باتجاب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور بالمصطفى رسولنا بكل سور بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى العبد وآله وصحبه عدد نفس صوبه الحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kenapa kamu? Aduh, stop lagi.